हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए मनाली का नज़ारा। अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है और ऐसे तो इधर मौसम ऐसे ठीक है, इतना बारिश नहीं है। ये देखिए गवर्नमेंट बस भी सारी आ रहा है और वॉल्वो भी तो सारी आ रहा है दोस्तों, ऐसे कोई ये नहीं है। तो रास्ता सारी जगह ओपन है। আপনারা যদি মানালি আসতে চান, এখন মানালি প্রচুর ভালো, প্রচুর সুরক্ষিত আছে, সেফ আছে মানালি। এখন মানালিতে আপনারা লে লাদাখ, কাজা, স্পিতি সব জায়গায় যেতে পারেন। অটল টানেল, শিশু, কোকসার, বারালাচা সব জায়গায় ঘুরতে পারেন। কেন মানালি এখন প্রচুর মানে কি বলে সেফ আছে। তো আমার নম্বর আছে 9816414022। এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন আর আমি সবসময় আপডেট দিতে থাকি।